الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وثرته فقى الرسل فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وثرته فقى الرسل فضلا لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته والليل دجى من وثرته فقى الرسل فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته الصبح بدا من Ой, какой счастье! أهدى صبلا لدلالته. А можно с вами фоткать? Можно! Я не сдобная игра. Рядышком. Узнаете? Так, это я, смотрите, что там. Ой, это здорово, спасибо. Мне можно? Можно, конечно. Да, смотрите, пожалуйста. ورب دعا لحضرته الصبح بدا